여러분을 사랑하고 축복합니다. Los amo y los bendigo. 오늘 선포한 말씀은 너무나 중요한 말씀이에요. La palabra que el día de hoy se va a proclamar es una palabra muy importante. 이는 단지 우리 멕시코 예수 사랑 교회 한 교회만을 위하여 선포하는 말씀이 아님을 기억하시기 바랍니다. Recuerden que esta palabra que el día de hoy se va a proclamar no es un mensaje que solamente es para nuestra iglesia, sino hacia las otras iglesias que nos están viendo. 이 말씀을 받을 종들이 있다라고 말씀하세요. Dios me dice que hay siervos que van a necesitar recibir esta 어쩌면 palabra. 어린 성도나 Ya sea un pequeño congregante 믿음이 연약한 사람들은 오늘의 말씀을 이해할 수 없을지도 o 모르겠습니다. las personas que todavía tienen debilitada la fe, es una palabra que no puede ser comprendida. 하나님께 선포하라. Pero el Señor me dice, independientemente de eso, declara. 아멘. Amén. 아멘. 하나님의 아멘. 말씀을 선포하라. Declara la palabra de Dios. 그리고 그대로 이루어질 것을 믿으라. Y cree lo que así será hecho. 제가 기도 가운데 아멘. 주님의 말씀은 이루어질 것입니다. Y en la oración le dije, amén, tu palabra será hecho. 이제 시작이라. Ahora es el comienzo. 라고 저에게 확신을 주셨습니다. El Señor me ha dado esta 오늘 confirmación. 많은 그 광고가 있을진데 Hoy ha habido muchos 말씀으로 anuncios, 바로 들어가겠습니다. pero entraré directamente a la palabra. 오늘 말씀은 La palabra del día de hoy. 마지막 때 하나님께서 이제 두 가지 권능을 강력하게 부어주실 것인데 Dios derramará en los últimos tiempos dos tipos de poder dunamis fuertemente. 너희가 준비되었느냐? Y Dios pregunta, ¿están listos 아멘. ustedes? 하나님께서 지금 Amén. 계속 말씀 가운데 선포할 때 너희가 준비되었느냐? En medio de la palabra y en la oración lo que Dios declara es, ¿están listos ustedes? 여러분 하나님께서 여러분에게 너희가 준비되었느냐? Y Dios pregunta, ¿están listos 물었을 ustedes? 때 Cuando se les dio esa 네 pregunta, 주님 준비되었습니다. sí, Señor, estoy listo. 내가 주께서 가라 하시면 가고 Si tú me dices que yo vaya, yo iré. 멈추라 하시면 멈추고 Y si tú dices que pare, yo pararé. 죽으라 하시면 그 자리에 내가 죽을 준비가 되었습니다. Y si tú me dices que en ese lugar yo me muera, estoy lista para morir en ese 이 lugar. 믿음이 있는 사람에게 하나님께서 이제 두 가지 권능을 확 부으시겠다고 약속하십니다. Aquellos que tienen este estilo de fe, el Señor dice, derramaré los dos tipos de poder dunamis sobre ellos. 아멘. 아멘. 그리하여 그것이 세부대일진데 Y eso sería el comienzo. 이 말씀 우리 교회에 준비된 사람들뿐만 아니라 열방에 있는 하나님이 보시기에 너는 준비되었구나 하는 이들에게 다 부어주실 거예요. No solamente a los que están listos para recibir esta palabra el día de hoy en este lugar, sino hacia las naciones, aquel que esté listo con esa fe, el Señor dice, yo prometo derramar. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 아멘. 저는 Amén. 믿습니다. Yo lo creo. 이제 시작이라. Ahora es el comienzo. 마지막 때 하나님께서 두 가지 권능을 우리에게 부어주실진데 El Señor a nosotros nos derramará dos tipos de poder dunamis. 왜 부어주실까요? La razón por qué es que Él nos derrama este dos tipos 이제 사도행전 말씀이 성취될 때가 다가오기 때문입니다. es porque está listo para ser acontecido la palabra de Hechos 1. 마지막 주님께서 승천하시기 직전에 남기신 유언을 이루기 위해서 Para cumplir el testamento que Él dejó antes de que Él ascendiera. 아멘. 또한 아멘. 요한계시록의 말씀을 이루기 위해서 Y también para cumplir la palabra de Apocalipsis. 요한계시록의 가장 중요한 말씀이 무엇입니까? ¿Cuál es la palabra más importante de Apocalipsis? 마라나타 내가 오리라. Maranata, yo vengo pronto. 아멘. Amén. 귀 있는 자들은 들을지어다. Así que todo aquel que tenga oídos para ir, que oiga. 일곱 교회들이여 들을지어다. Así que iglesias escuchen. 에베소 교회의 첫사랑을 잃었으니 내가 촛대로 옮기리라. Efesio, iglesia de Éfeso, porque has perdido tu primer amor, moveré mi candelabro sobre ti. 차든지 덥든지 하라. Haz que sea frío o sea caliente, 네가 부요함으로 믿음을 잃어버렸구나. porque por abundancia has perdido la fe. 서만나 교회에게는 Y hacia la iglesia de Somora, 요한계시록 2장 3장에 나오는 서마나 교회는 무슨 말씀을 하셨습니까? Esmirna, hacia la iglesia de Esmirna, ¿qué es lo que Dios escribe? 네가 나를 사랑함으로 Tú por amor a mí, 네가 옥에 갇히는 수모를 당하였도다. a pesar de la aflicción que has ido hacia la cárcel por amor a mí, 그러나 네가 견뎌낸다면 pero sin embargo, porque has permanecido, 영광의 면류관을 줄 te daré 것이라. a ti la corona de justicia. 그럼 마지막 때 하나님께서 요한계시록 2장 3장에 나오는 일곱 교회를 향하여 말씀하는 것처럼 우리에게 말씀하고 계시는 거예요. Es la palabra que Dios nos está hablando, así como Dios habló hacia las iglesias
7 iglesias como viene en Apocalipsis capítulos 2 y 3. 지금은 성령의 감동에 의해서 요한계시록을 읽을 때라는 것입니다. Es decir, ahorita por el mover del Espíritu Santo es momento de leer Apocalipsis. 요한계시록 2장에 교회들에게 선포하라. Hacia el Apocalipsis 2, el Señor dice, hacia las iglesias Amén. declara, amén. 교회가 이 세성전처럼 눈에 보이는 유형적 교회가 아니라는 것입니다. Esas iglesias no es una iglesia, edificio a la que nosotros vemos con ojos terrenales. 너희는 너희가 하나님의 성전인과 Sino el Señor ha dicho, no sabéis que sois el templo de Dios. 하나님의 성령이 너희 안에 있는 것을 알지 못하느냐. Y está el Espíritu de Dios en ti. 고린도전서 3장 16절에 말씀하셨어요. Así como viene 1 Corintios 3:16. 너희가 교회라는 거예요. Que ustedes son la iglesia. 하나님의 성령이 있는 자들이여 너희가 하나님의 성전이며 하나님의 교회라. Ustedes que tienen el Espíritu Santo son ustedes la iglesia de Dios, el templo de Dios. 요한계시록 2장 3장의 7 교회는 우리 안에 교회의 상태를 말씀하시는 거예요. En lo que habla en Apocalipsis, capítulos 2 y 3 son las iglesias, nosotros a quien nos dirige la palabra. 아멘. 이해하셨습니까? Amén. ¿Están entendiendo? 아멘. Amén. 첫사랑을 잃어버린 자들을 향하여 에베소 교회구나. Hacia las iglesias que han perdido su primer amor, el Dios dice, tú eres la iglesia de Éfeso. 미지근한 신앙으로 양다리를 걸치고 세상과 하나님을 겸하고 섬기고 있는 자들을 하여 뱉어버리리라. Entonces aquel que está sirviendo a Dios y a la misma vez a otras cosas por encima de Dios, yo los vomitaré. 그 가운데 고난 중에서도 Y a pesar de ello, habrá iglesias que en medio de la 하나님을 aflicción, 섬기고 하나님을 경외하는 서마나 교회 같은 자들을 향하여 hacia las iglesias esmirnas, aquellas personas que son como la iglesia esmirna, que a pesar de todo los sirve. 인내하라. Y el Señor les pide, ten 내가 오리라. paciencia, porque yo vendré. 아멘. 영광의 면류관을 주기 위해 오리라. Para venir a darte la corona de gloria, yo vendré. 그리고 마지막 하나님께서 요한계시록 2장 3장에 가장 축복 주는 교회가 빌라델피아 교회라는 Y 거예요. la iglesia que más fue bendecida entre las 7 fue la iglesia de Filadelfia. 요한계시록 3장에 나오는 빌라델피아 교회. Es la iglesia Filadelfia de Apocalipsis capítulo 3. 네가 이긴 자로다. Dice el Señor, tú eres el que venció. 내가 너에게 권능을 주리니 Por lo cual yo te doy a ti poder dunamis sobre ti. 뱀과 정갈을 밟을 권세를 주리라. Te daré a ti para pisar toda serpiente y todo escorpión. 승리하게 하리라. Haré que tengas victoria. 그래서 여러분 요한계시록 2장 3장에 7교회가 나오는데 그 가운데 마지막 때를 준비하는 용사의 교회는 빌라델피아 교회라는 거예요. Y entre las 7 iglesias, en los últimos tiempos, la iglesia que preparará los últimos tiempos es la iglesia de Filadelfia. 이 말씀을 이해하셨습니까? Esta palabra se está entendiendo. 이해하지 못한다면 요한계시록 2장 3장을 읽어보십시오. Si no lo están entendiendo, lean capítulos 2 y 3. 7교회가 나오는데 Ahí salen 7 iglesias. 내 영적인 상태가 지금 어느 교회에 속하는지 Entonces, mi condición espiritual, ¿a qué iglesia estoy perteneciendo en esas 7 iglesias? 내가 열정을 잃어버리고 Si he perdido la pasión, 사랑을 잃어버리고 si he perdido lo primer amor, 성전들만 받고 있는 에베소 y 교회인지 solamente soy una iglesia Éfeso que nada más hago por hechos. 입으로는 하나님을 사랑한다고 하고 있지만 마음 중심에 하나님의 영이 없고 Es decir, que por palabras y labios dicen que aman a Dios, pero dentro de él no está su espíritu. 경건한 척 믿음이 있는 척하는 교회인지 Que son una iglesia que fingen que tienen fe. 마지막 때는 저 유용의 건물들 하나님께서 다 남김없이 무너져 버리리라고 말씀하셨어요. Porque el Señor ha dicho que en los últimos tiempos toda iglesia que se ha constituido, conceptuado como una iglesia edificio será derrumbado. 마지막 때 재난이 시작될 때 Porque en los últimos tiempos, cuando comience la gran tribulación, 아직은 요한계시록이 시작되지 않았지만 aunque todavía no estamos pisando 짐승의 Apocalipsis 표가 우리 앞에 눈앞에 없지만 y todavía no se presentó la señal de la bestia enfrente de 옛 nuestros 표로 ojos 나타나고 있지만 y solamente se están presentando señales del indicio. 진짜 요한계시록의 때가 Pero 온다면 si realmente llegan los tiempos que se están pisando Apocalipsis, 눈에 보이는 이런 교회는 다 사라져 버린다는 거예요. estas iglesias que ustedes ven serán desaparecidas. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐. Por lo cual Dios dice, no sabéis que sois el templo de Dios. 마지막 때 살아남는 교회는 우리 안에 성전 성령이 내주하시사 우리가 우리 교회만 Porque 남는다는 en los 것입니다. últimos tiempos la única iglesia que va a sobrevivir somos nosotros, su iglesia. 아멘. 주님께서는 아멘. 이걸 알고 있었어요. Y el Señor ya sabía de eso. 제자들 먹이시고 가르치시고 Por lo cual alimentó, enseñó a sus discípulos. 양육하셨으나
y enseñó. 제자들을 바라보면서 안타까우셨어요. Pero viendo a los discípulos, él empezó a decepcionarse. 베드로를 바라보면서, Viendo a Pedro, 제자들을 바라보면서, viendo a sus 가룟 discípulos, 유다를 바라보면서 viendo a Judas Iscariote. 너의 믿음으로 어찌 마지막 때를 가르치며 마지막 때를 준비하겠느냐? ¿Cómo haré para que su fe pueda ser preparado para que aguante y cuide los últimos tiempos? 십자가에 못 박혀 죽으시면서까지 그 근심을 잃지 않으셨어요. Y 근심하셨어요. empezó a tener esa preocupación hasta en el momento que también fue crucificado. 그리고 이 약속대로 주께서 살아나신 이후에 Y después, de acuerdo a su promesa, que fue resucitado, 부활하신 이후에 40일 동안을 제자들에게 가르쳤어요. durante 40 días le siguió enseñando a los discípulos. 어떤 것을 가르쳤나요? ¿Qué enseñanza se les dio a ellos? 천국을 가르쳤어요. Les enseñó lo que es el cielo. 그리고 가장 중요한 것, Y lo más importante, sobre Espíritu Santo. 성령님에 대해서 가르치기 les 시작했어요. enseñó sobre el Espíritu Santo. 너희는 이길 수 없어. Les dijo, ustedes no pueden vencer. 마지막 때 믿음을 놓칠 수밖에 없어. En los últimos tiempos, uno no tiene más que perder la 세상이 fe. 너를 흔들 거야. Porque el mundo de esa manera te va a 재물이 너희를 sacudir. 흔들 거야. La riqueza te vendrá a sacudir. 그러나 성령이 너에게 Sin 임하시면 embargo, si mora el Espíritu Santo sobre ti, 보혜사 성령이 너희를 지켜주므로 porque será el Espíritu Santo cuidándote, 너희와 함께하리라. estará contigo. 임마누엘 하나님은 내가 너희와 함께하리라. Y yo, Dios Emmanuel, estaré contigo. 제자들은 알지 못했어요. Y los discípulos no supieron. 성령이라는 것이 무엇입니까? Y les preguntaron, ¿qué 나는 es el 아무것도 듣지 Espíritu 못했습니다. Santo? Nunca he entendido es lo que es el Espíritu Santo. 승천하기 직전에 예수님께서 Y Jesús, en el momento antes de partir, 마지막 유언을 하셨어요. les dejó un último testamento. 성령이 너에게 임하시면 Recibiréis poder. 아멘. 너희가 Amén. 권능을 받고 Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 가서 내 y 증인이 me 될 seréis 것이라. testigos en toda Jerusalén, Samaria, Judea, hasta los fines de la tierra. 이것이 예수님께서 승천하기 직전에 우리 제자들이 우리에게 주신 유언의 말씀인 거예요. Y esta es la palabra, el testamento que el Señor nos ha dado a los discípulos y a nosotros antes de que partieran. 요한계시록이 오기 전에, Antes de que llegue Apocalipsis. 요한계시록의 예언이 성취되기 전에 Antes de que se cumpla todas las promesas de Apocalipsis, las 내가 너희에게 profecías. 권능을 주리라. El Señor ha prometido, yo te daré a ti poder dunamis. 아멘. Amén. 그리하여 오순절 마가다락방에서 하나님께서 이른비 성령을 부어주신 거예요. Y es por eso que en el día del Pentecostés, en el aposento alto, el Señor había derramado el poder dunamis sobre ellos. 사도행전 2장에 오순절 마가다락방에서 120명이 모여 있는데 En Hechos 2, donde los 120 personas estaban 하늘이 확 reunidos, 열리더니 se abrieron los cielos en ese 불이 lugar. 내려 꽂기 시작하는 거예요. Y empezó un fuego ardiente a ir directamente flechando 하늘로부터 오는 sus 내려오는 vidas. 불이 쫙쫙쫙 120개로 갈라지더니 Y ese mismo fuego fue dividido en los 120 personas en ese lugar. 베드로에게, En Pedro, 사도 요한에게, en Juan, el apóstol Juan. 그곳에 있는 모든 120명의 성령이 확 부어지는 거예요. A los 120 personas se les derramó el Espíritu 그들은 Santo. 성령이 무엇인지도 알지 못했고 Sin que ellos supieran qué es el Espíritu Santo. 예수님이 눈에 보이지 않기 때문에 믿음도 연약했어요. Y como era un Dios que no podían ver a sus ojos, tanto su fe no era tan fuerte, era débil. 그러나 하나님께서 성령을 부으실 때 Sin embargo, cuando Dios derramó el Espíritu Santo, 그들에게 믿음이 생겼고 en ellos lo que sucedió fue fe. 성령을 통해 하나님 음성을 듣는 시대가 열리기 시작한 거예요. Y por medio del Espíritu Santo se abrió una era donde Él se manifestó. 이것이 이른비 성령이에요. Y esto es lo que llamamos la lluvia tardía, 만민에게 첫 번째 부어줬던 성령님이라는 거예요. que es el Espíritu Santo que primeramente sobre toda carne había sido derramada. 이 첫 번째 이른비 성령은 우리가 예수님을 구세주로 영접할 때 부어집니다. Y esa primera lluvia tardía se nos derrama a nosotros cuando lo recibimos a Jesús en nuestra fe. 여러분에게 이른비 성령이 부어짐으로 여러분이 이 자리에서 지금 예배를 드리고 있는 거예요. Perdón, es la lluvia temprana y por esa lluvia temprana ustedes están en este lugar. 그러나 Pero 그 가운데 después 내가 내 남종과 여종에게 yo a mis siervos y a mis siervas, 다시 부어주리라. dice, derramaré una vez más. 아멘. Amén. 이 사도행전 1장 5절, 6절, 7절, 8절 말씀은요. En esta palabra de Hechos 1:8, 이 마지막 때에 부어지는 성령의
성령에 대해서 말씀하시고 habla sobre el Espíritu Santo, sobre un derramamiento. 그리고 이- 몇 가지 우리가 알기를 원하는 말씀들이 숨겨져 있다는 거예요. Hay palabras escritas que Dios quiere que nosotros tengamos en conocimiento. 예수님께서 부활하시고 40일 동안 제자에게 나타나신 다음에 제자들 앞에서 올라가기 직전에 Antes de que Jesús ascendiera, después de haber resucitado, 예수님께 제자들이 묻기 시작했어요. empezó a preguntarle a sus discípulos, 이스라엘 회복이 언제 옵니까? ¿cuándo vendrás tú? 이 말은요. Y esto, 주님 언제 다시 오십니까? tú, 라고 Señor, 말씀드릴 수 있어요. ¿cuándo volverás? Es lo mismo de decir. 이스라엘 완전한 회복 Es decir, una restauración completa de Israel. 언제 회복이 됩니까? ¿Cuándo volveremos a ver? 주님께서 다시 오실 때. Cuando el Señor vuelva otra 아멘. vez. 그것이 Amén. 완전한 하나님 보시기에 회복인 거예요. Y eso es la restauración completa al punto de vista y a los ojos de Dios. 이해하십니까? ¿Están 하나님 entendiendo? 보시기에 회복은 A los ojos de Dios, lo que es una restauración 성경이 completa 완전히 예언이 성취되는 것이고 es cuando toda la palabra, la Biblia, es completamente cumplida. 66권의 성경의 완성은 Y todos los 66 libros, lo que perfecciona esto, 마라나타 주가 오실 때 완성되는 거예요. se completa y se perfeccionará cuando Maranata, el Señor, venga. 아멘. Amén. 이 일을 위해서 쉬지도 먹지도 하나님께서 일하고 계시고 Y para eso el Señor no come, descansa ni bebe para su obra. 지금도 Sí, hasta ahorita 일하고 계신다는 거예요. Él sigue obrando. 제자들이 예수님께 물었어요. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, 언제 이스라엘 회복이 옵니까? ¿cuándo viene la restauración de Israel? 그 제자들은요 눈에 보이는 영역에서 잘 먹고 잘 사는 거에 대해서 얘기했을 거예요. Y los discípulos habrán preguntado con la mentalidad y a su punto de vista de cuándo se iba a restaurarse en lo 언제 visible de las 이스라엘이 잘 cosas que 살게 se ven. 됩니까? Como en decir, ¿cuándo Israel tendrá una vida 언제 cómoda? 회복됩니까? ¿Cuándo será restaurada la nación? 지금보다 상태가 좋아집니까? ¿O cuándo habrá una mejora de la comparación de lo que hoy estamos? 제자들은 눈에 보이는 영역에서 물었으나 Los discípulos preguntaron al punto de vista 예수님의 visible, 대답은 달랐어요. pero la respuesta de Jesús había sido 예수님이 diferente. 하나님이 생각하시는 완전한 회복은 내가 다시 올 때 회복된다는 걸 알고 계셨다는 거예요. Porque él supo que la restauración completa y perfecta iba a ser cuando él volviera. 아멘. Amén. 완전한 회복은 Una restauración perfecta y completa 성경의 요한계시록이 성취되는 그때이고 es cuando se cumple todo hasta Apocalipsis. 고난의 종으로 가셨던 예수님께서 Y Jesús, que había sido un siervo que había pasado 영광의 aflicciones, 왕, ahora vendrá como el Rey de gloria, 만왕의 왕, como el Rey de reyes. 온 땅을 심판하는 구세주로 오시는 것이 회복의 완성이었다는 Como 거예요. el Salvador que pondrá juicio sobre todos los cielos y la tierra. Él vendrá como el juez perfecto. Amén. 얼마나 예수님께서 답답하셨을까요? Entonces imagínense qué tanta desesperación de Jesús había sido a responder hacia los discípulos. 승천하시기 전에 Antes de que él partiera, 가장 중요한 말씀을 하고 있을진데 él estaba dando una palabra más importante. 제자들은 성령이 내주하기 전이었기 때문에 Pero como los discípulos en ese momento era un estado que antes de que morara el 예수님의 Espíritu 말씀을 Santo, 이해하지도 못하고 no podían entender lo que Jesús le 눈에 decía. 보이는 영역에서만 우리가 어떻게 하면 잘 살게 됩니까? 언제 Y 회복됩니까? por lo cual su preocupación era cuándo volveremos a ser restaurados, cuándo volveremos a tener comunidad, bienes, a poder vivir una vida bien. 예수님께서 말씀하시는 거예요. Pero Jesús decía, 오직 성령이 너에게 임하시면 solo cuando el Espíritu Santo more sobre vosotros, 너희가 알게 되리라. ustedes sabrán 아멘. 아멘. 성령을 통해서 깨닫게 될 que por 것이며 medio del Espíritu Santo lograrás entender, 생각나게 될 것이며 recordarás 준비하게 될 것이라. y te prepararás. 아멘. Amén. 마지막 때는 너희가 알 바가 아니요. En los últimos tiempos no les conviene saber el tiempo, 하나님의 권한 안에 있으니 porque ese tiempo está en la soberanía de Dios. 성령이 오게 되면 알게 되리라. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo lo sabrás. 예수님께서 마지막 유언의 말씀 얼마나 답답하심을 말씀하셨을까요? Imagínense la última palabra, testamento de Jesús, la desesperación que él habló, la respuesta hacia los discípulos. 이 엄청난 유언 말씀을 하셨는데 Él dejó un gran testamento, 베드로는 gran palabra, y Pedro, 하나님의 뜻과
뜻과 계획도 알지 못하고 que no sabía los planes, propósitos y la voluntad de Dios. 그 이후에 우리가 고기나 잡으러 가자, Decía, después de esto, volvamos a pescar, 돈이나 벌러 가자, vayamos a ganar dinero. 세상이 보이는 세상으로 가버리는 거예요. Iba hacia un mundo en la que él podía ver, 그러나 그 가운데 pero en medio de ello, 하나님께서 사람을 찾으시는 거예요. Dios empezó a buscar 너에게 personas 성령이 부어지면 y decía, recibiréis al Espíritu 너희가 Santo 권능을 받게 되리라. y así tú recibirás Amén. poder dunamis. Amén. 그리하여 고기나 잡으러 가자 하면서 세상으로 갔던 베드로가 성령이 내주하심으로 어떻게 됐습니까? Y una vez que Pedro, que había sido su vida pasada, volver a ir a pescar, una vez al recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasó? 주님을 위해서 준비가 됐고 Se preparó para el Señor 권능 있는 사역을 했다는 거예요. y llevó a cabo un ministerio de poder 이제 dunamis. 마지막 때에 Ahora, en los últimos tiempos, 초대교회 사도들에게 행하셨던 그 권능이 우리에게 임할 줄 믿습니다. ese poder dunamis, así como lo fue en la iglesia primitiva, será descendida una vez más sobre las iglesias. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 아멘. Amén. 초대교회 베드로에게 부어줬던 그 권능 Ese poder dunamis que fue derramado en Pedro en la iglesia primitiva. 사도 바울에게 부어줬던 그 권능 Ese poder dunamis que fue derramado sobre el apóstol Pablo. 평신도였지만 스테판에게 부어줬던 그 권능 Aunque fue un santo de la iglesia, pero el diácono Esteban, ese poder dunamis que él recibió. 빌립 지사님에게 부어줬던 그 능력 Ese poder que fue derramado en Felipe. 하나님께서 부어줄 것을 선포합니다. Declaramos que el Señor una vez más lo volverá a ¿Por derramar. qué? ¿Pero por qué? 우리 안에 En nosotros, 영적인 상태가 nuestra condición espiritual, 빌라델피아 교회가 되었다면 si llegamos y somos la iglesia Filadelfia, 요한계시록 3장에 나온 빌라델피아 영성으로 우리가 회복되었다면 si nuestra condición y espiritualidad del Espíritu llegó a ser una iglesia Filadelfia, 마지막 때 늦은 비 성령을 부어주리라. entonces Dios derramará la lluvia tardía que será hecho y derramado para los últimos tiempos. Amén. 마지막 때는 오직 여호와 하나님의 주권이기 때문에 우리가 알 필요가 없습니다. Como los últimos tiempos, hablando en los tiempos, no nos conviene a nosotros porque es la soberanía de Dios. 7절에 말씀하고 있지 않습니까? Porque viene escrito en el versículo 7. 주가 다시 오는 그 때와 시기는 하나님 아버지의 권한에 있은즉 Dice, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 너희가 알 바가 아니요. En pocas palabras, no nos conviene saber, pero pero 그러나 사모하고 기다리라. anhelen y esperen, 내가 다시 오리라. porque yo vengo una vez más. 예수님께서 올라가실 때에 Al momento de que Jesús ascendió, 이제 마지막 때에 ahora en los últimos tiempos, 성령이 임할진데 el Espíritu Santo será morado entre vosotros. 권능을 받을 것이라고 말씀하셨어요. Entonces promete que una vez morando llegará que puedan recibir el poder 이 권능을 dunamis. 두 가지로 하나님께서 말씀하셨어요. En este poder dunamis él habló dos cosas. 우리가 지금 생각할 때 권능이라 하면 막 귀신을 쫓아내고 병을 치유하고 이런 거로 생각하는데 no. Cuando 아니라는 거예요. nosotros pensamos en poder dunamis pensamos en ahuyentar demonios, liberación, sanidad, pero no es eso. 그것은 사람이 생각하는 권능이고 능력이고 Ese es el concepto de lo que es el poder dunamis, de lo que considera la gente. 하나님 보시기에 하나님이 원하시는 권능은 다르다는 거예요. Pero el poder dunamis de Dios, a cómo Dios ve su concepto, es diferente. 무엇보다도 주가 오실 때 Y sobre todo cuando el Señor venga, 주님께서 성령을 부시고 권능을 부신다고 말씀하셨고 el Señor ha prometido derramar el poder dunamis. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인 그리고 그 복음이 완전히 성취될 때 내가 오리라. Para que toda ese pueda ser llevada a Judea, Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra, y es cuando Él volverá. 전 세계 열방 곳곳에 예수 그리스도 이름이 다 전파될 때 그때야 내가 오리라라고 Cuando 말씀하셨어요. todo el nombre de Jesús sea evangelizado y proclamado en todo lugar hasta los fines de la tierra, Él Él volverá. 마지막 때 내가 오는 그 시와 때는 너희가 알 바 아니지만 En los últimos tiempos, lo que se trata de tiempos, no nos conviene saber los tiempos o las sazones. 마지막 때 하나님의 군대들이 Pero en los últimos tiempos, el ejército de 다음 Dios, 세대들이, que es la siguiente 청년의 generación, 세대들이
세대들이 que es la generación de los 예루살렘과 온 jóvenes. 유다 땅 끝까지 가서 내 이름의 증인이 될 때에 그리하여 Cuando sean- 온 세상에 복음이 다 전파될 때 그때야 오리라. Cuando sean testigos de mi nombre en todo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra, es cuando Él volverá. 아멘. Amén. 그래서 하나님께 제가 기도했어요. 하나님, 내가 에스더 야기 내가 주님의 이름을 전파하기 위해서 내가 여기 있나이다. Señor, yo estoy aquí por eso. Le decía yo al Señor en la oración, para yo poder ser testigo de tu nombre, estoy yo aquí. 제가 여기 있는 이유는 La razón por la que yo estoy aquí 복음을 전파하기 위해서. es para poder proclamar el Evangelio, 하나님께서 나에게 주신 은혜의 복음, para que la gracia que se me fue otorgada, el 그 Evangelio, 복음을 전하려 하면은 내 생명조차 좋은 게 여기지 아니하노다. para poder yo poder difundirla y poder ser testigo de ella, no estimaré ni preciosa mi vida misma. 사도 바울이 그 고백을 드린 El 거예요. apóstol Pablo había dicho esta declaración, 예수님의 약속, la promesa de Jesús, 복음이, el Evangelio. 이 복음의 핵심이 무엇입니까? ¿Cuál es el Evangelio? 주는 그리스도시요 Que tú 하나님의 eres 아들입니다. Cristo, que eres hijo de Dios. 이 복음이 온 땅에 다 전파될 때 주께서 오시니까 Cuando el Evangelio es difundido, es cuando vendrá el Señor hasta que el Evangelio sea difundido hasta lo último de la tierra. 사도 바울은 그 주님을 다시 보기 위해서 Y el apóstol Pablo, para volver a ver a su Señor, 복음을 전파하기 위해서 생명을 무릅쓰고 다닌 거예요. empezó a ir a todo lugar para ser testigo del 오직 Evangelio. 사도 바울의 마음에는 Entonces en el corazón lo único que tenía el 이 apóstol Pablo 복음이 땅 끝까지 전파될 때 주가 오신다 했지. es de que cuando sea proclamado hasta lo último de la tierra, yo lo podré ver. 내 생명을 다하여 복음을 전파하리라. Por lo cual ni siquiera estimo ni aprecio mi propia vida. 그리하여 안디옥으로 가고 Y es por eso que se iba a Antioquía 땅 끝까지 가기 위해서 para ir hasta lo último de la tierra. 굶주리고 배고프고 Él pasó por hambre, él pasó por sed, 죽기까지 그 복음을 전파하기 위해서 solamente con el único propósito para que hasta lo último de la 내 tierra sea 생명조차도 testigo del Evangelio, hasta su propia vida. Entonces 조금도 귀한 것으로 여기지 않. no la estimó. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 마라나타, Maranata, 주어서 오시옵소서. Señor, ven pronto. 한 사람이라도 복음이 전파되면 Con tan solo una persona 주가 más 오신다고 que el 약속했으면 Evangelio le llegue, el Señor podrá acercar más sus pasos para su venida. 주님의 얼굴을 보기 위해서 Entonces, para poder ver el rostro y la cara del Señor, 주가 영광의 왕으로 오겠다는 그 약속을 성취하기 위해서 para poder cumplir la promesa profética que Él 내 volverá, 생명조차도 para ello, hasta mi propia vida, 조금도 귀한 것으로 여기지 ni 않아. una sola, ni por poco lo estimo. 주님께서는 이 믿음을 가진 있는 자들이 어디 있느냐? El Señor dice y pregunta, ¿dónde están aquellos que tienen esta fe? 그들에게 초대 교회에 역사했던 사도들의 영성을 부어주리라. Porque a ellos yo les derramaré el poder de Dunamis, así como lo fue en la iglesia primitiva hacia los apóstoles. Amén. 여러분 세상을 보십시오. Ustedes vean cómo está el mundo. 지금 예수님의 복음이 다 전파됐어요. Todo el evangelio, lo que es el evangelio de Cristo, de Jesús, ha sido proclamado. 브라질 아마존에도 예수님의 이름을 알아요. Hasta si vamos a Brasil, hasta las Amazonas, saben de Jesús. 페루에도 알고 En Perú también, 다 알아요. todos lo saben. 이 멕시코 땅에 Pero en esta tierra de 오아카 México, 예수님의 이름이 Oaxaca, 들어갔습니까? entró el nombre de Jesús. Sí. 거의 다 들어갔어요. Ya está alcanzado 저 같은 선교사들이 hasta misioneros como yo. 땅 끝까지 복음이 완성되었을 때 내가 오리라 큰 약속 붙들고 천국자들이 다 들어갔어요. Fuimos hasta lo último, hasta esquina por esquina de este mundo para que el evangelio pudiera serse dado y pueda ser sembrado. 선교사들의 그 중심 안에 En ese centro del corazón de los 나는 misioneros 부족하고 연약하지만 está la declaración y confesión, aunque todo me aunque yo tengo tantas 땅 faltas y soy 끝까지 débil, 이르러서 예수님의 복음이 완전히 이 전파가 될 때 주가 오신다고 했사오니 pero porque tengo tu palabra y yo confío en que hasta cuando lo último de la tierra sea alcanzado tu 내가 nombre, 원하는 하나님이 원하신 그 땅에 가서 내가 복음을 전파하겠습니다. entonces iré hasta esa tierra misma que tú quieres, Dios, que yo vaya para que tu nombre sea alcanzado. 그래서 선교사들이 아마존으로 들어가고 Y es por eso que con ese centro los misioneros iban 목숨을 al 잃을지언정 Amazonas. 땅
끝으로 가는 거예요. Iban hasta lo último de la tierra sin apreciar a que puede perder su propia 멕시코에도 vida. 그 복음을 전파하기 위해서 어떤 선교사가 왔을 것이고 Y para que el evangelio pudiera ser alcanzado en México, misioneros habrán llegado a 여러분이 지금 México. 복음을 듣고 있는 거예요. Y es por eso que el día de hoy ustedes están escuchando el evangelio. 지금 온 열방 가운데 예수님의 이름이 다 전파되었고 Ahorita en todas las naciones el nombre de Jesús ha sido alcanzado en el evangelio. 이제 준비되었다. Ahora el Señor dice, ya están preparados. 마지막 때는 너희가 알 바는 아니지만 Aunque el saber el tiempo, cuando llegará el tiempo, no les conviene 하나님의 saber. 주권 안에 있지만 Y está solamente en la potestad del Señor, en su soberanía. 이제 온 열방의 복음이 전파되었은즉 Ahora como el evangelio y el nombre ha sido alcanzado a todo lugar, 이제 진정으로 내가 오리라 es cuando realmente ya se acerca que yo vengo. 라고 주님께서 말씀하시는 거예요. Es lo que el Señor está declarando. Amén. Amén. 이 마지막 때에 En estos últimos tiempos, 하나님께서 성령을 부어서 권능을 주실 거예요. el Señor derramará el Espíritu Santo para poder, a que reciban el poder 무엇보다도 dunamis. 준비된 사람들에게 Y sobre 부어주십니다. todo a las personas que están preparadas. 오늘은 이 두 가지 권능이 무엇인지를 살펴보기를 El 원해요. día de hoy vamos a ver cuáles son estos dos tipos de poder dunamis. 아멘. Amén. 우리 마지막 때에 부어주신 하나님의 두 가지 권능의 종류를 우리 살펴보기를 원합니다. Vamos a ver nosotros los dos tipos de poder dunamis que el Señor derramará en los últimos tiempos. 첫 번째 갈라디아서 5장 22절 23절 이것이 권능이에요. Y esto, primeramente, Gálatas 5, 22 al 23, esto es poder dunamis. 내 안에 내면의 내적인 권능인 거예요. Y este es el poder dunamis interior que ha sido formado en nosotros. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 그래서 하나님께서 2026년에 예수 사랑 교회들이요, 교회요, 내적 권능을 준비하라고 Y es por 말씀하시는 eso que 거예요. 2026 dice a la iglesia, amor de Jesús, preparen su poder dunamis interior. 아멘. 세상에서 Amén. 선하게 살고 착하게 살고 하나님께 칭찬받기 위함이 아니요. Que no sea una preparación para ser elogiado de la gente de las buenas obras que hace, 마지막 때를 사는 교회들이요. sino iglesias ustedes que viven en los últimos tiempos. 요한계시록에 나오는 빌라델피아 교회들이요. Iglesias que son la iglesia Filadelfia. 하나님 안에서 이긴 자 승리한 자들이요. Aquellos que han vencido y que en mi nombre han tenido la victoria. 너희에게 권능이 임할 것이라. En ustedes será derramado el poder dunamis. 아멘. Amén. 너희가 권능을 받고 Así que recibiréis poder 예루살렘과 온 유대와 땅 끝까지 가서 내 증인이 되리라. para que me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. 이 두 가지 권능 가운데 우리 교회에게 지금 부어주기를 원하는 권능은 내적 권능이라는 거예요. Y entre estos dos poder dunamis que el Señor quiere derramar en nuestra iglesia, el Señor quiere derramar el poder dunamis interior y primeramente. 교회들이여 준비하라. Por lo cual Dios está declarando, iglesias, 권능을 받을 prepárense. 준비를 하라. Prepárense para recibir el poder dunamis. 갈라디아서 5장 22절 23절입니다. Es Gálatas 5, 22 al 23. 여러분 안에 이 권능을 받기를 원합니다. Y queremos que ustedes reciban ese 아무것도 poder 아닌 게 dunamis. 아니에요. Esto no es que es algo menos. 이 내적 권능은 하나님의 성품이고 Porque ese poder dunamis interior es el carácter de Dios. 하나님의 인격이고 Es la persona de Dios. 이 성령의 9가지 열매가 하나님을 나타내는 능력이라는 거예요. Y estos 9 frutos es lo que hace manifestar de Dios en ustedes. 아멘. Amén. 2026년에 이 내적 권능이 여러분에게 다 임해서 Y este 2023 queremos que este poder dunamis interior en todos ustedes sea manifestado. 그릇이 만들어진 이후에 Es decir, que su odre en sí, que su vida esté lista y ya hecha como un odre 내년 nuevo 2027년에는 para que en el 2027 외적 권능이 팍 부어질 거예요. se derrame fuertemente el poder dunamis exterior. 아멘. Amén. 우리 첫 번째 내적 권능 우리 갈라디아서 5장 22절 23절 크게 읽겠습니다. Primeramente vamos a leer nuestro poder dunamis interior, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 아멘. 아멘. 여러분 이 말씀을 하나님께서 마지막 때 부어주는 내적 권능 중요한 말씀이다라고 말씀하셔서 심장이 뛰었어요. Y esto es una palabra que es importante, que Dios considera importante, que será derramada el poder dunamis interior. 왜 마지막 때에 성령의 9가지 열매 내적 권능이 필요합니까?
물었습니다. Y me latía el corazón al recibir esta palabra y yo le pregunté, ¿por qué es necesario que sea hecho poder dunamis interior? 이제 마지막 때는 이제 하나님께서 이제 다루기 시작하는 거예요. Porque últimos tiempos se trata que Dios empezará a dividir. 무엇으로? ¿Con qué? 양과 염소로 가릅니다. Con ovejas y cabras, 그치? 알곡과 가라지로. con trigo y cizaña. 주의 종들은 Y los siervos de Dios, 하나님 보시기에 선한 목자, 싹고 목자로 가르는 거예요. si son realmente pastores verdaderos o falsos. 주가 영광의 왕으로 오실 Porque 때에, cuando el Señor venga como Rey de Gloria, 공의의 심판의 왕으로 오실 때에 cuando Él venga como Rey del juicio, 이제 양은 내 오른편에 두리라. Él ha dicho que pondrá a su derecha a las ovejas 알곡은 내 오른편에 두리라. y a mis trigos a mi derecha. 선한 목자는 내 오른편에 두리라. Pondré a los buenos pastores a mi derecha. 참 선지자들을 세워서 알게 하리라. Y haré que buenos profetas se levanten y ellos estén a mi diestra. 주님의 마지막 때의 말씀들이 성취되는 때라는 거예요. Es decir, son tiempos que los acontecimientos de los últimos tiempos se están realizando. 마태복음 24장에 주님께서 이렇게 말씀하셨어요. Porque en Mateo 24 el Señor había dicho, 불법이 성행하리라. donde toda la inmundicia habrá 거짓 crecido, 선지자들이 성행하리라. toda maldad habrá crecido, falsos profetas. 너희를 미혹하는 자들이 이제 불같이 일어나리라. Ahora se levantarán como fuego personas que vendrán a confundirlos. 이 마지막 때 일어난 일들 가운데 내 자녀들이 어찌 너희는 믿음을 지킬 Por lo 것이냐. cual ustedes hijos que están viviendo en esos tiempos, últimos tiempos, ¿cómo van a ustedes cuidar de su fe? 여러분 마지막 때 우리 마지막 성도들이 믿음을 지키는 그 근원은 성령의 9가지 열매예요. El poder donde proviene para poder cuidar y mantener nuestra fe proviene de los frutos del 여러분 Espíritu 하나님을 향한 Santo. 사랑이 있다면 Si ustedes tienen amor a Dios, 견딜 수 있습니다. se puede permanecer. 아멘. Amén. 하나님 때문에 내 안에 기쁨과 소망이 가득 차 있다면 Si en mí el gozo y la paz está tan lleno en nosotros, 견딜 수 있다는 거예요. se puede perseverar. 아무리 세상이 요동친다 할지라도 Por más que en el mundo se esté sacudiendo, 하나님께서 주시는 화평이 있다면 si tenemos nosotros la paz que Él nos da, 아멘. 내 안에 내적인 권능이 있다면 entonces en pocas palabras, si en mí tengo el poder dunamis interior, 어떤 순간에도 견뎌낼 수 en 있는 거예요. cualquier momento yo puedo permanecer. 마지막 때 En los últimos tiempos, 주님께서 우리에게 주신 말씀은 la palabra que el Señor nos ha dado 끝까지 견뎌내라. es permanezcan hasta el final. 아멘. Amén. 끝까지 견뎌내는 자가 구원을 받으리라. Aquel que permanece hasta el final será salvo. 아멘. Amén. 성령의 열매 인내가 있을 때에 Cuando entre los frutos del Espíritu Santo haya paciencia, 그 재난이 시작될 때에 entonces en el momento cuando comience la gran tribulación, 통과할 수 있는 거예요. uno puede salir aprobado. 여러분 지금은 아니지만 Aunque no es ahorita, 이제 우리 자녀 세대, 청년의 세대에서 그런 일들이 일어난다는 것입니다. pero en la generación de nuestros hijos, en la generación de nuestros jóvenes, estas cosas 우리 acontecerán. 다나의 세대에서 En la generación de Dana, 정말 이 어린 아이 세대에서 realmente en la generación de los pequeños, 이제 10년, 20년이 지나면 pasando solo 10, 20 años, 성경에서 말하고 있는 그 마지막 때 징조들이 더 강하게 일어날 것이고 esas señales que se está hablando sobre los últimos tiempos fuertemente más serán acontecidos. 지금은 교회들을 준비할 때라는 거예요. Por lo cual en este tiempo que estamos pisando es tiempo que las iglesias se 우리가 preparen. 교회이고 Nosotros somos la iglesia. 성령이 내주하시사 Y porque ha morado el Espíritu Santo en nosotros. 우리 안에서 하나님은 우리를 준비시키고 계시는 En 거예요. nosotros Él se encarga de preparar su propia iglesia que somos nosotros. 아멘. 아멘. Amén. 내적 Amén. 권능을 주시사 Es decir, Él dará poder dunamis interior 그릇을 만드시고 para que el odre sea hecho. 마지막 때를 통과할 믿음을 준비하고 계시는 거예요. Es decir, Él está preparando la fe para que puedan aprobar y salir en los últimos 여러분 tiempos. 예전에는요. 이런 Anteriormente, 내적 권능 성령의 9가지 열매가 없어서 능력이 나타났어요. aunque no hubiera este poder dunamis interior, es decir, los 은사들이 frutos 나타났어요. del Espíritu Santo, se mostraba poder, se mostraba dones. 마태복음 7장에 그런 종들이 나옵니다. Y en Marcos 7 vienen estos siervos 예수님을 향하여 y hacia Jesús
어떤 종들이 이렇게 얘기해요. Unos siervos les dicen, 내가 예수님의 이름으로 귀신도 쫓아내고 yo en tu nombre, Señor, he 예언도 하고 reprendido demonios, echado fuera demonios 병도 고쳤습니다. y he sanado enfermos. 그런데 예수님 보시기에 Pero a los ojos de Dios, 그들에게 능력은 나타나지만 aunque en esos siervos el poder se mostraba, 하나님께서 원하시는 내적 권능 성령의 9가지 열매가 없었던 거예요. pero no hubo en ellos el poder dunamis interior, que eran los frutos del Espíritu 예수님께서 Santo. 그들을 향해 이렇게 Por 말씀하십니다. lo cual hacia ellos, ¿cuál fue la respuesta? 나는 너를 모른다. Yo no te conozco. 내적 권능이 없는 자들이요. Aquellos que no tienen poder dunamis interior, 성령의 9가지 열매가 없는 자들이요. aquellos que no tienen los 9 frutos del Espíritu Santo. 너에게 아무리 능력이 나타난다 En 할지라도 ustedes, por más que poder se les muestre, 귀신을 쫓아내고 병을 고치고 que esto es, que ahuyenten demonios y sanen enfermos, 표적과 기적이 나타난다 y 할지라도 sucedan prodigios y señales por medio de ustedes. 너희 안에 성령의 열매가 없고 Pero lo que en ti no hay, en los frutos del Espíritu Santo, 성령이 계시지 않기에 y porque no está entonces el Espíritu Santo en 나는 ti, 너를 모른다. yo no te conozco. 주님께서 제자들에게 그 불법을 행하는 자들이 그렇게 얘기한 거예요. El Señor había dicho estas palabras a los siervos que estaban cometiendo esto. 그러한 자들이 거짓 선지자들이 성행하리라. Siervos ilegales, y este tipo de siervos en los últimos tiempos será tantos levantados y en abundancia. 주님 그럼 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? Entonces la pregunta está en nosotros, ¿qué debemos de hacer? 성령을 받으라. Reciban el Espíritu Santo. 아멘. Amén. 오직 성령이 너에게 임하시면 Porque recibiréis poder 너에게 권능을 받을진데 cuando haya venido sobre vosotros el 가장 Espíritu 중요한 Santo. 권능이 El poder dunamis más importante 하나님의 성품이라. es el carácter de Dios. 아멘. 아멘. 하나님의 자녀대로 사는 그 성품이라는 거예요. Es ese carácter de ser hechos hijos de Dios. 제가요 마음이 답답합니다. Mi corazón se siente tan desesperado. 제가 한국말로만 이 얘기를 풀었다면 와, Si esto yo lo hubiera declarado mucho más en coreano, 한국말로 이렇게 했다면 si en coreano hubiera sido entendido, 여러분들이 더 이해가 쉬웠을 텐데. tanto el entendimiento de ustedes hubiera sido más fácil. 이 엄청난 말씀인데 Esta es una palabra muy grande. 여러분이 이해를 할까 이런 마음이 들어서 Pero en mi corazón ahorita sucede, ¿estarán entendiendo esto? 이해하셨습니까? ¿Están entendiendo? 아멘. 하나님께서 내적 권능을 부어주기를 원한다고 말씀하셨어요. Porque Dios ha declarado que quiere derramar el poder dunamis interior. 선포합니다. Y yo lo declaro. 2026년도에 En el 2026, 오직 성령이 임할 때 권능을 주신다고 약속하셨으니 así como Él ha prometido, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 하나님이 Santo, recibiréis poder. 하나님이 주시고자 하는 가장 아름다운 내적 권능을 Entonces 부어주시옵소서. derrama en mí el poder dunamis interior, el poder dunamis más hermoso que tú tienes, Dios. 내가 예수의 이름으로 En el 명하노니 nombre de Cristo Jesús les declaro, 내적 권능이 부어질지어다. se ha derramado el poder dunamis interior 마지막 때를 준비하는 자들에게 hacia aquellos que se preparan para los últimos tiempos. 하나님의 성품으로 복원되는 놀라운 기적이 Por 일어날지어다. medio del carácter de Dios, grandes prodigios y señales se mostrarán. 주님께서 너희가 예수 그리스도의 믿음의 분량까지 자라나라고 했고 El Señor nos ha dicho, crezcan a la medida de fe de Cristo. 그것이 하나님의 형상을 보인다고 말씀하셨어요. Y eso es lo que hace mostrar el carácter y la imagen 성령의 de 9가지 Dios. 열매는 하나님의 형상이고 하나님의 인격이고 하나님을 나타내는 가장 중요한 일이라는 거예요. Porque es la persona, es la imagen, la semejanza de Dios, los frutos del Espíritu 이것이 Santo. 내적 권능이고 Y ese es el poder dunamis interior. 이제 마지막 때 늦은 비 성령이 부어진다면 Ahora, en los últimos tiempos, Dios promete derramar ahora la lluvia tardía. 가장 첫 번째 내적 권능이 부어주리라. Que primeramente se derramará el poder dunamis interior. 아멘. Amén. 하나님이 부어주기로 작정을 하셨습니다. Es decir, Dios ya planeó derramar. 그러나 Sin embargo, 우리가 연약함으로 somos débiles. 그 하나님이 막 부어주시고자 하는 내적 권능을 정말 소진해버리고 흘러가 버릴 수 있어요. Realmente al poder dunamis interior que Él derrama, uno puede caer en que pueda haber una fuga y sea derramado en otra parte. 마지막 때 하나님이 작정하셔서 성령의 9가지 열매 내적 권능을 부으실진데 En los últimos tiempos Dios ha prometido en derramar, por lo cual el poder dunamis interior será derramada. 이건 오히려 능력보다
그것보다 받기가 더 쉽지 않다는 거예요. Y esto no es más fácil que recibir algún poder dunamis exterior. ¿Por qué? ¿Por qué? 삶으로 살아내야 되기 때문에. Porque para este poder dunamis interior uno tiene que vivirlo como un estilo de vida. 말씀대로 살아내야 되기 Tiene que 때문에. vivir acorde a la palabra de Dios. 주님께서는 그것이 예수 그리스도의 믿음의 분량까지 자라나는 것이라고 Y 말씀하셨어요. eso es lo que hace crecer a la medida de fe en Cristo. 어떻게 해야 되겠습니까? Entonces, ¿qué hay que hacer? 하나님께서 이제 막 그 교회에게 부어주시고자 할진데 내적 권능을 막 쏟아붓고 계실진데 하나님 그걸 놓치지 않기 위해서 어떻게 해야 되겠습니까? Cuando Dios esté derramando el poder dunamis interior para que nosotros no desaprovechemos de lo que Él derrama, ¿qué debemos de hacer? 하나님께서 훈련하라고 El 말씀하셨어요. Señor dice, entrénense. 그래서 Por eso, 이제 ahora, 우리 멕시코 예수사랑 교회에서는요 en la iglesia Amor de Jesús, 2026년 성령의 열매 맺기 운동을 할 거예요. vamos a hacer el movimiento de formar los Movimiento. frutos del Espíritu Santo. 왜냐하면 ¿Por qué? 내년에 그들 가운데 외적 권능을 붓는다고 약속해 줬기 때문에. Porque hay una promesa que Él derramará el poder dunamis interior a aquellos que estén 그래서 preparados. 지금 준비 중에 있습니다. Y es por eso que estamos en esa 이제 preparación. 성령의 9가지 열매 그것이 무엇인지 한번 우리가 크게 한번 외쳤으면 좋겠어요. Vamos a gritar fuerte cuáles son esos 9 frutos del Espíritu Santo. 첫 번째 amor, Primero, amor, gozo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9가지예요. 9가지. Solo 9. 여러분 제대로 못하면 계속 오늘 밤새도록 이거 할 거예요. Si no gritan o responden bien, vamos a hacerlo toda la noche. 왜냐하면 이건 내적 권능 하나님 약속하셨어요. 부어주신다. Porque el poder dunamis interior Dios ha prometido en derramar. 다시 크게. Una vez más fuerte. 시작. Amor, amor, gozo, gozo, paz. paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 아멘. Amén. 하나님께서 이걸 훈련하라고 말씀하셨고 El Señor dice, entrenen, ejerciten esto. 나 혼자 하려고 하면은 무너진다고 그랬어요. 할 Si 수 없다고 uno 그랬어요. lo hace solo, uno se derrumba, no se 그래서 puede. Y es por eso 우린 모두가 que todos 이제 nosotros ahora 내적 권능을 받기 위하여 무브먼트 이제 운동을 할 건데 vamos a hacer el movimiento para recibir el poder dunamis 가능한 interior, 빨리 준비해서 por lo cual lo más pronto posible nos prepararemos por ejemplo para que, por ejemplo, 1월과 2월에는 아모르를 맺기 위해서 우리가 어떻게 해야 되는데 실전 방안을 해서 우리 모두가 할 거예요. vamos a direccionar a la iglesia de que en el mes de enero y febrero, para formar el fruto del amor, cuáles son las cosas que podemos hacer para formarlo. 아멘. 우리 Amén. 전체 성도가 Es decir, todos los santos de la iglesia. por ejemplo 1월과 2월에는 내가 사랑의 열매를 맺을 거야. Ahora, primero, en enero y en febrero, yo voy a formar el fruto del amor. 결단을 하고 Entonces uno lo determina, 이제 선포를 하고 lo declara. 우리 이제 서로 교제를 할 때 Cuando entonces, en el momento que tengamos una convivencia, 서로 더 훈련하겠죠. uno al otro lo hará más intencional para 저는 formar el fruto 우리 del 성도 amor. 가운데 30%는 성령의 열매가 맺어줄 거라고 믿습니다. Y creemos que de esa manera por lo menos el 30% de los santos de nuestra iglesia formarán los frutos del 사랑의 Espíritu 열매를 Santo. 맺기 위해서 어떻게 해야 되는 실천 방안을 우리가 만들고 Entonces, para que esto se pueda formar, los frutos del Espíritu Santo, vamos a nosotros a planear y estructurar algunas 우리가 actividades 그걸 훈련해 보는 거예요. para que nosotros de esa manera sea la ayuda para 그 ejercitarnos. 실천 방안은요. Y eso todo lo que se trata de hacer, 하나님이 지혜를 주실 것이고 el Señor nos dará la sabiduría de 그 cómo. 지혜를 받은 파스토로 다니엘이 만들 거예요. Y el pastor Daniel que recibirá esa sabiduría 라피도 빨리 empezará 만들어서 a formar esas actividades para formarlo rápido. 우리 그걸 가지고 Ahora nosotros con eso, 우리 전체가 훈련하는 거예요. todos nosotros vamos a ejercitarlo 3월에는 para que en marzo 희락, sea el 그렇죠? gozo 뭐 por ejemplo 4월에는 y por ejemplo en abril 평안. sea 우리 paz. 전체 성도들이 이제 무브먼트를 하는 거예요. Es decir, todos los santos de la iglesia estarán participando a este movimiento. 어떻습니까? ¿Qué les parece? 한번 해봅시다. Vamos a hacerlo 그 가운데 내적인 권능이 부어질 거예요. y así uno será recibido 내가- el poder dunamis 내가 interior. 사랑하지 못했던 사람인데 갑자기 사랑의 뱀이 부어지고 Es decir, yo era una persona que no podía amar, pero de repente se me formó el fruto 나는 del amor. 인내하지 못했던 성품이었는데 Y yo tenía un temperamento que no tenía paciencia. 성도 전체가 그 무브먼트 정말 그 운동 그 안에서 열매 맺기 운동을 하니까 서로가 도와주면서 맺어질 수 있는 거예요. Realmente, porque se ayuda entre los santos de la iglesia, se puede formar los frutos del Espíritu Santo. 이것이 하나님께서 지금 우리 교회를 향하여
Y esto hacia la iglesia. 하늘은 준비되었는데 너희는 준비되었느냐? Está diciendo, por eso ha declarado, los cielos están listos, pero la pregunta es, ¿ustedes están listos? 첫 번째 이 내적 권능은 그릇인 거예요. Primeramente, el poder dunamis interior es la vasija, 새로운 el 부대, odre, 새로운 un nuevo 그릇인 거예요. odre que será formado. 2026년은 새로운 그릇을 준비하는 Por 거예요. lo cual 2026 es la formación de un nuevo odre. 그것이 내적 권능인 거예요. Y eso es el poder dunamis 그렇게 interior. 준비되었다면 Y si así están listos, 이제 ahora 그들 가운데 entre ellos, 다는 아닐 거예요. no serán todos, 포기한 사람도 많을 거예요. porque habrá muchos que habrán 다시 옛날 renunciado, 성품으로 다 돌아간 사람도 있을 o 거예요. habrá muchos que habrán vuelto a su pasado. 나는 아니지요, 주님? Señor, no soy yo, ¿verdad? 나는 아니지요? No, yo no soy ese 그렇게 하면 caso, 주님께 ¿verdad? 하나님 내가 아니도록 나 도와주세요. 그렇게 한번 Señor, 해보세요. ayúdame para que yo no 나는 sea ese 아니지요. caso. Yo no soy, ¿verdad? 아니라고 말씀하세요. El Señor dice, no, no es. 훈련해라라고 Por 말씀하세요. eso dice, ejercítate. 여러분 가운데 그렇게 그릇이 준비된다면 Entre ustedes, si así su odre está siendo hecho, 마지막 때를 사랑하는 성도들에게 부어준 두 번째 권능이 확 부어질 거예요. el Señor derramará el segundo poder dunamis que será fuertemente derramado hacia la iglesia y hacia 우리 los santos de la iglesia. 우리 목사님들에게 준비되어서 두 번째 외적 권능이 확 부어지길 바랍니다. Y queremos que los pastores, los siervos de Dios sean preparados de tal manera para que fuertemente reciban el poder dunamis exterior. 아멘. Amén. 내년 2027년부터 하나님께서 막 눈에 보이게 부어질 거예요. En el 2027 Aleluya. será tan fuerte este derramamiento que hasta nuestros ojos presenciará ese poder. 이거 약속해 주신 거예요. Y Él nos está prometiendo. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 우리 파비앙 목사님 믿으십니까? ¿Lo cree usted, Pastor Fabián? 아멘. 아멘. Amén. 두 번째 권능. El segundo poder dunamis. 그것이 무엇인지 우리 말씀 읽겠습니다. Leamos en su palabra cuáles son estas. 크게 읽겠습니다. 시작. Leamos fuerte y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero estación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 아멘. 아멘. 오직 성령이 너에게 임하시면 Dice, recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros 너희가 권능을 받을진데 el Espíritu Santo. 첫 번째 내적 권능이 없는 상태에서 외적 권능 은사만 받게 되면 불법을 행하는 자가 될 수 있다는 거예요. Primeramente, si uno no tiene el poder dunamis interior y al momento de recibir el poder dunamis exterior puede llegar a ser un siervo ilegal. 마지막 때는 불법이 성황해 거짓 선지자들이 막 불같이 일어난다고 했을진데 Porque en su palabra se ha dicho que en los últimos tiempos falsos profetas tanto serán levantadas. 누가 그 거짓 선지자들과 싸울 것이냐? Y Dios pregunta, ¿quién está para luchar contra esos falsos 누가 profetas? 그 사탄의 청지기들과 싸울 것이냐? ¿Quién está para poder luchar contra aquellos mayordomos falsos de Satanás? 누가 그러한 자들과 싸울 것이냐? ¿Quién está para luchar contra 마지막 때 ellos? 하나님께서 En los últimos tiempos Dios 참 선지자들을 세우고 está levantando buenos profetas, 선한 목자를 세우시고 buenos y verdaderos pastores. 그리하여 그들로 인해 알곡을 보호하시길 Es 원하시는 거예요. decir, ahora por medio de ellos lo que quiere 양들을 es 보호하시길 원하시는 거예요. atesorar y guardar a las ovejas, 아픈 양들, a las ovejas enfermas, 헤매는 양들, o ovejas que se encuentran heridas. 그들이 거짓 선지자 이리들에게 잡혀 먹을까 봐서 Y Dios teme a que ellos puedan ser devorados por el enemigo, 내 por el 종들이여, diablo. Por lo 마지막 cual 때 Dios dice, 종들이여. siervos que están pisando en los últimos tiempos, 하나님의 형상, 하나님의 성품으로 복원되라. sean restaurados a la imagen y a la semejanza de Dios. 사랑으로 내 양을 돌보라. Porque son ellos que cuidarán de mis 인내하며, ovejas. En 절제하며. paciencia, en templanza. 하나님 보시기에 그것이 참 종들인 거예요. Y a los ojos de Dios, esos siervos son verdaderos 마지막 때 siervos. 거짓 선지자라고 싸울 참 종들을 세우기 Son 위해서 verdaderos siervos que lucharán ellos contra los falsos 권능을 profetas. 부으시고 Y en ellos entonces será derramado el poder dunamis. 내적 권능이 이제 부어지잖아요. Cuando uno es derramado el poder dunamis 그럼 interior, 표적과 기적이 나타난다 할지라도 entonces aunque se muestren prodigios, señales 자랑하지 아니하고 y milagros, no presumirán, 교만하지 아니하고 no serán soberbios.
하나님의 성품을 드러내어서 si no mostrarán más el carácter de Dios, 많은 양들이 para que muchas ovejas 그에게 가게 되는 거예요. se acerquen a Él. 양들이 갈바를 모르고 헤매고 있을 때에 Cuando las ovejas estén perdidos sin saber a dónde ir, 이제 교회들을 향하여 ahora las iglesias, 내적 권능 성령의 9가지 열매를 준비하여 preparándose el poder de una misión interior, 양들을 섬기라. ellos entonces preparándose internamente servirán a las 죽기까지. ovejas para que hasta su propia vida, 끝까지 양들을 지켜내라. hasta dar su propia vida, ellos cuidarán de las 마지막 때 ovejas. 짐승의 표가 도래될 때에 Cuando en los últimos tiempos, cuando la señal de la bestia se acerca, 양들을 붙잡으라. ellos serán quienes sostendrán 양들이 세상으로 가지 y 않도록, se aferrarán a las ovejas para que no se vayan al mundo, 양들이 미혹되지 않도록, para que ya no más sean engañados, 양들이 늑대에게 잡혀먹지 않도록, para que esas ovejas ya no sean devorados. 마지막 때 종들이여 Entonces, siervos quienes están viviendo en los últimos 내적 tiempos, 걷는 하나님의 형상으로 복원되라. restauren el poder de una misión interior, la semejanza y la imagen de Dios. Amén. Amén. 그래서 교회가 회복돼야 할 권능이 내적 권능 성령의 9가지 열매 하나님의 성품이고, Y es por eso que la iglesia, que lo que debe ser restaurado es el poder de una misión interior, el carácter de Dios. 하나님께서 마지막 때 교회를 준비하기 위해서 울고 계시는 거예요. Y Dios está llorando, preparando a las iglesias que pisan los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? 능력을 원합니다. Porque ellos quieren 표적과 기적만을 poder, 원해요. quieren milagros, quieren prodigios. 왜? ¿Por qué? 교회들이 종들이 능력이 나타나면 재물과 연결되기 Porque 때문에 ellos saben, los siervos y las iglesias, que cuando esto se muestran puede avivarse más la cantidad de personas y tener un nombramiento, reconocimiento, 병을 고치고 el poder sanar enfermos. 예언을 하고 나서 돈을 요구하기 Y 때문에 después de sanar enfermos, piden dinero. 그것이 하나님이 보기에 불법이다. Pero eso delante de Dios es ilegal. 너에게 능력을 주었느냐? Y el Señor dice, yo te di a ti poder, 너에게 은사를 yo 주었느냐? te di a ti dones. 거저 받았으니 거저 주라. Entonces, de como has recibido de gracia, da de gracia. 그러나 마지막 때 거짓 선지자들은 En los últimos tiempos, los falsos 그 profetas 성령의 은사 능력을 돈하고 바꾼다는 거예요. están intercambiando esos dones del Espíritu Santo con el dinero. 교회가 커지고 Y la iglesia crece 재물이 들어오고 y entra riqueza. 귀신을 쫓아낸 이후에 재물을 요구하고 Y después de reprender demonios, lo que hacen querer es reconocimiento. 마지막 때는 불법이 성행 그런 거짓 선지자들이 성행할 것이라고 En los 말했어요. últimos tiempos, esta maldad y ilegalidad será tan crecida. 내 종들이여 Así que, siervos míos, 너에게 성령의 9가지 열매 내적 권능이 없다면 너희도 그러하리라. si ustedes no tienen los 9 frutos del Espíritu Santo, el poder de una mis interiores, llegarás a ser como 양들 향한 ellos. 사랑이 없다면 Cuando no haya amor hacia las ovejas, 양들을 향한 마음이 없다면 cuando no haya un corazón hacia las ovejas, 죽기까지 그 양들을 지키고 싶은 그 마음이 si 없다면 no hay en ustedes el corazón de querer cuidar esa oveja hasta dar su propia vida, 너희도 양들을 버리게 tú 되리라. también llegarás a abandonar 그럼 a esas ovejas. 마지막 때 그 양들이 어디로 가겠습니까? Y en esos últimos tiempos, esas ovejas, ¿a dónde irían? 다 미혹되고 Todos llegarán a ser engañados, 세상으로 가고 irán al mundo. 하나님께서 우시는 거예요. Y Dios llora ante esto, 내 양을 먹이라. porque Dios ha dicho, alimenta 오직 mis 성령이 ovejas. 너에게 임하시면 Porque cuando haya venido 너희가 sobre 권능을 vosotros 받을 el Espíritu 것인즉 Santo, recibiréis poder. 내적 권능을 받고 Recibiendo ahora 내 poder de 양을 una vis 먹이라. interior. Alimenta a mis 사랑으로 ovejas. 먹이라. Alimentalos con amor. 아멘. 인내하며 기다려주라. Tengan paciencia y templancia hacia ellos. 내 양을 섬기라. Sirvan a mis ovejas. 그렇게 준비된 종들에게 Y hacia los siervos que se están preparando de esta manera, 두 번째 권능이 부어진다는 거예요. se derramará el poder dunamis exterior, el 성령의 poder dunamis 9가지 segundo, 은사가 부어지는 거예요. que estos son los 9 dones del Espíritu Santo. 그러나 더 중요한 것은 Pero lo más importante 내적 권능이라. es el poder dunamis interior. 아멘. Amén. 하나님의 성품을 담은 온전함의 그릇에 Es decir, el carácter de Dios en ese odre completo, 은사가 부어지고 perfecto. 능력이 부어질 때에 Entonces, en ese odre, cuando se derramen los 9 dones, el poder hacer milagros, 양들이 살아나리라.
entonces por medio de lo que se ha derramado en ese odre nuevo, las ovejas revivirán. 종들이여 무엇을 보고 있느냐? Siervos, ¿por dónde están viendo? 종들이여 Siervos, 무엇을 원하고 있느냐? ¿qué es lo que están anhelando? 라고 말씀하신다. Es lo que Dios está preguntando. Amén. 무엇보다도 우리 신학생들, Y sobre todo nuestros 주의 estudiantes 종들, del instituto y siervos 리더들. de Dios, líderes. 더 중요한 권능은 내적 El 권능입니다. poder más importante es el poder de Dunamis interior. 아멘. 이 내적 권능을 하나님께서 부어주시고자 할진데 우리가 Ese poder Dunamis interior, Dios lo quiere derramar, pero nosotros 생각을 바꿔야 돼요. tenemos que entonces cambiar más nuestra importante, mentalidad. 더 중요한 권능이 무엇인지. Que en poder preguntarse cuál es el poder más importante. Amén. Amén. 그릇을 깨끗이 하라는 거예요. 그릇을 깨끗하게 하라는 거예요. Es decir, hagan su odre limpio. 아멘. 아멘. 이제부터 여러분에게 계속 강조할 거예요. Y desde ahora en adelante les seguiré enfatizando esto. 마지막 때 두 가지 권능에 대해서 오늘 우리가 알았다면 En los últimos tiempos, cuando nosotros sepamos estos dos tipos de poder dunamis, 이제 다음 설교에서는 ahora en la siguiente 그 predicación, 권능을 받기 위해서 para recibir ese poder dunamis, 무엇을 다스리고 ¿qué es lo que debemos de señorear 어떻게 살아가야 하는지. y cómo debemos de vivir? 결국 2026년은 삶입니다. Entonces 2026 es estilo de vida. Amén. 아멘. Amén. 아멘. 삶이에요. Es estilo de vida. 그 삶을 살아가고자 몸부림치는 Y 자들에게 aquellos que están esforzándose para poder vivir ese estilo de vida 준비된 자들에게 son personas que se están listos 내적 권능이 부어질 거라고 믿습니다. para que en ellos sea derramado el poder Amén. dunamis exterior. 이 Amén. 안에 하나님의 말씀이 막 살아서 움직이고 있는데 En mí se está moviendo tanto la palabra de Dios como está viva y eficaz. 여러분이 다 전하고 싶은데 Quisiera compartirles todo, 그러지 못함이 pero el no poder hacer esto 참으로 조금 슬프긴 하는데 me causa un poco de tristeza. 그래도 여러분 다 이해하셨죠? Pero a pesar de todo eso, todos ustedes entendieron, ¿verdad? 아멘. Amén. 아멘. Amén. 핵심만 이해하면 돼요. Nada más entiendan lo que es lo principal. 그리고 그 핵심을 잊어버리지 Y 마십시오. no se olviden lo que es lo 이제 principal. 주가 다시 오십니다. Ahora el Señor vuelve otra 내가 vez. 오리라. Yo vengo otra vez. 석히 오리라. Vengo pronto. 아멘. Amén. 교회요. Así que iglesia, 종들이여 준비하라. siervos, prepárense. 아멘. 양들이 아멘. 늑대에게 빼앗기지 않도록. Para que las ovejas no sean arrebatadas por los lobos. 교회를 종들을 준비시키는 이유는 양들 때문이에요. Porque se está preparando la iglesia para sus ovejas. 여러분들 때문에. Por ustedes. 여러분을 지키고 싶은 아버지의 마음이라는 거. Porque es el corazón de Dios que quiere cuidar y protegerlos. 99마리의 양을 두시고 예수님께서 병든 양을 찾으러 아픈 양을 데리러 간 것처럼 Así como dejando los 99 solamente en búsqueda de esa oveja, una oveja perdida que estaba herida. 예수님은 양들을 바라보고 있어요. La mirada de Jesús era las ovejas. 종들이 아니고 No son siervos, 양들을 보고 있는 거. sino a las ovejas. 이 양들을 누구에게 줄고 Por lo cual Dios pregunta, ¿a quién 어떤 puedo 종에게 줄고 confiarle estas ovejas? 어떤 종에게 맡길고 ¿A qué siervo yo puedo confiarle estas ovejas? 지금 마지막 때 하나님께서 Ahorita el Señor en los últimos tiempos, 안타까움으로 con lástima, 준비시키고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. está preparando la iglesia. Recuerden eso. 아멘. Amén. 여러분 사랑합니다. Los amo demasiado. 그래서 첫 번째 선포한 말 Y es por eso la primera palabra que fue declarada, 어떤 순간에도 판단하지 말라. que en cualquier situación no critiquen, no acusen. 아멘. 아멘. 성령의 9가지 열매를 막는 그 이유 하나 가운데 여러 가지가 있겠지만 판단하지 말라. Entre varias razones que los frutos del Espíritu Santo no pueden ser formados, entre ellas la principal es no critiquen. 아멘. 아멘. 우리 교회 안에서 En 어떤 esta iglesia 판단이 일어나지 않기를 바랍니다. no queremos que ninguna crítica o juicio se levante. 그러나 Pero 분별은 중요해요. el discernimiento es importante. 분별과 판단은 다릅니다. Porque el discernimiento y juicio es diferente. 분별은 하나님으로부터 오는 거예요. El discernimiento
viene de parte de Dios. 그리고 분별 하나님으로부터 왔다면 Y si ese discernimiento vino de parte de Dios, 기도의 자리로 들어갑니다. entonces lo que uno hace es llevarlo a la oración, 합력의 자리로 들어갑니다. es llegarlo a un lugar 그러나 oculto. 판단은 사람으로부터 오는 것이고 Pero toda crítica viene de la gente, 판단은 마귀로부터 오는 거예요. entonces la crítica viene de Satanás. 누군가를 판단하고 Por lo cual el poder criticar a alguien 판단함으로 생각이 잡히고 y por esa crítica uno empieza 감정이 a 흔들려서 encerrarse en sus propios pensamientos y 두세 emociones. 사람 모인 곳에서 이간질하기 Y 시작한다면 por eso mismo llegan a hacer actos a que causen disensión y contienda. 그걸 흔드는 거예요. Eso es causar un sacudimiento. 하나님께서 판단하지 말라. Y porque Dios ha dicho no critique. 아멘. Amén. 내적 권능을 막는 겁니다. Esto es lo que impide a formar 이 el poder 말은 de una 주님께서 interior. 선포하라고 말씀하셨어요. Y esta palabra el Señor me ha dicho que lo declare. 아멘. Amén. 마태복음 7장 2절에 이렇게 기록되어 Porque 있어요. Mateo 7:12 viene escrito. 판단하는 자는 Aquel que juzga 하나님께 판단을 받는다고 돼 있어요. recibirá esa misma juzga de parte de Dios. 아멘. Amén. 그러나 헤아리는 자는 Sin embargo, aquel que mide, 하나님께 헤아림을 el 받는다고 Señor 했어요. también lo medirá. 여러분 지금 말하고 있는 누군가를 향한 판단이 하나님으로부터 온 것입니까? Esas críticas o juzgas que están saliendo de sus bocas vienen de parte de Dios. 하나님으로부터 왔다면 Si viene de parte de 골방으로 Dios, 들어갑니다. entonces uno llega a irse 은밀한 곳에 계시는 하나님 앞에 a su 가서 기도하는 aposento 거예요. cerrado, a su cuarto cerrado, al lugar de la oración. 그것이 진정한 하나님으로부터 온 분별이에요. Y eso es a lo que uno realmente es considerado 그러나 discernimiento. 작년 한 해 동안 Sin embargo, el año pasado, durante todo ese año, 우리 교회에도 en 판단의 nuestra 영이 iglesia 역사했어요. estaba obrando lo que es el espíritu de juzga. 이제는 Ahora 판단하지 말고 ya no más juzguen, 분별하여 disciernan, 성령의 열매를 맺기를 원하노라. para que así formen los frutos del Espíritu Santo. 아멘. 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 내가 나사렛 예수의 이름으로 En el 명하노라. nombre de Jesús de Nazaret declaro, 모든 교회 안에 역사했던 판단의 영은 다 todo 떠나갈지어다. espíritu de crítica y juicio se ha echado fuera de esta iglesia. 하나님 성령의 충만함을 부어주시고 Y más, llena del Espíritu Santo. 이제 내적 권능을 부을 자들을 준비시켜 주시옵소서. Para que aquellos que están preparándose para recibir el poder de una misa exterior, prepáralos a ellos. 아멘. Amén. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 Dios, 마지막 때를 준비한 하나님의 손길이 이렇게 바쁠진데 así tu mano y tu obra están apresurados, 우리가 잠시 pero nosotros 하나님의 일을 보지 못했습니다. no hemos visto tu mover. 아버지 교회를 불쌍히 여겨 주시옵소서. Dios, ten misericordia de las 종들을 불쌍히 iglesias. 여기시사 Ten misericordia de los siervos de 교회와 Dios, 종들이 회개하게 하시고 para que las iglesias y los siervos se 주가 다시 arrepientan 올 그 길 예비할 수 y 있도록 que así puedan preparar la venida del 새 Señor. 마음을 허락하여 주시옵소서. Permíteles un nuevo 새 영을 corazón. 허락하여 주시옵소서. Permíteles un nuevo espíritu. 성령의 9가지 열매를 통하여 Así que por medio de los 9 frutos del Espíritu 온 Santo, 열방의 교회들에게 하나님의 권능을 부으시고 a todas las naciones derrama el poder dunamis sobre ellos. 늦은 비 성령을 부으시사 Derrama la lluvia tardía sobre ellos. 준비된 교회들에게 Hacia las iglesias que están listas. 준비된 교회 종들에게 Hacia los siervos que están listos. 주소할 일꾼들에게 Hacia los obreros que están por cosechar. 외적 권능 성령의 9가지 은사를 다 부어 주시옵소서. Hacia los siervos que tienen la misión de cosechar, derrámales en ellos el poder dunamis exterior. 다음 세대들에게 그 권능이 부어지기를 En 원합니다. la siguiente generación queremos que ese poder 다음 dunamis sea 세대들에게 derramado. 2가지 권능이 부어지기를 원합니다. Queremos que en la siguiente generación se han derramado los dos tipos de poder dunamis sobre 청년의 ellos. 세대들에게 부어지기를 Que se han 원하오니 derramado en la generación de jóvenes. 하나님 준비시켜 Dios, 주시옵소서. prepáralos. 그렇게 하실 하나님을 Y 신뢰합니다. creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 하나님 Te 감사합니다. doy gracias, Dios. 예수님의 이름으로 En el nombre de Jesús 기도드립니다. oramos. 아멘. Amén.